Dia nu lah, kopok dah. Bang. Anu. Wah, dia dah. Mari anu. Ya bagus. Ada bab jadi. Ketelak. Ada putus guys. Man, kita gimana? Wis, kalem we, kalem. Lang seser ya. Apa? Bagian kita bu, orang kerasa narik ya ga, sing penting makan nak. Lemas ya kamar. Nah, juga sih. Tenang. Gimana? Sing duene. Man, gimana? Hebat ya. Gimana Mas? Kamu nih. Jangan yuk.